Shalom, kopitambi toko bago sid pihabaran maza sid Hope Media Sabah. Sid salom dot mongovit pisisingilan sekolah sabat dong rungus. Biano diti otomon toko tu varo ot pipiro ot gumazad de gorija dot tumabang dohon do patalahas di pisisingilan do sekolah sabat. Tapinay sa kobiay, pentutunon ko kumadi ko sa kobiay, keso, gumazad da gorija Elder Ronald, ano habal Elder? Konsapatan Elder Robit kinaringan manaodom manakomunun dari keputusan dito ko. Haleluya. Gumazad da gorija kumoduvo, tampinay Elder Robert, ano habal? Konsapatan sid sundu kekosihan di kinaringan mozo-mozo menunda di toko. Amin. Tampinay, isa po bago o gumazad da gorija, Elder Nor Salisan, ano habal? Shalom, ali-ali Elder Robit. Shalom kumari ko kawi, abantang tuno ko pimot ko bago. Amen. Bata hudino, popentutu no kuliko, gumazat vago do gereja sit gereja parapat iti, tampinay jay biogo, nuno habal. Kendasaan kumat kinaringan amantang yaba. Amen. Tampinay sa kubyay, ikemot ang korongo di pihabaran diti, potimpunan diti pisisingilan toko biano, kana toko dombihiso sinsalom do dua, pakindomon toko Elder Jaibi do memimpin sumambayang. Minta dua toko. Kinuringan ni tamadahay sincaralong di kerajaan di surga. Menuri makasih ko'y sa babdot. Nakadapat ko'y miumpog. Tumimpun na barajal dit borosno. Melalui dit pelajaran di sekolah sabat. Kasih pokoy dot iro al-kudusno masabasadahay. Baik yokoy di Moroboros City maupun it ensana ni mengining supaya anu dahay nunuit maksud umurson nu melalui di pelajaran diti. Terima kasih tugasad anu koy mempetahakon dahay posisyon dahay nugubangon nu melalui dengaran Yesus Kristus nakajadi juru selamat dahay. Amen. Amen. Tampinay sa kubyay, pisisingilan dot sikula sabat dang masukod biano diti nako rikot ko no si pisisingilan kumolimo si kwartal do koduvo si taon do duvo na pod duvo na dulung daw inono ongo bansa do babil ka ongo bansa babil ka bo. Jadi iti pisisingilan do biano diti banal ko iso ot sambungan dit na barajal toko si adaw ataupun si sabat ni nakatalib pinapelo dito ko kuran o kinojodizan dildizud atau linusuhon ni pamagunan. Na biano diti emot toko orongo toko kuran o surita do kitab kanangan ko ikubuatan o do riniba nakatalib po. Songira nakatalib no lizud atau linusuhon ni pamagunan. Jadi tong Pinay, elan toko dot ulun di nasalamat sidsalom do lizud diri atau linusuhon ni pamagunan diri, baiko inua savo dau tolu tanak dau tongo savo dioti. Na ingaran dioti dino Sem, Ham, Yapit. Na tong Pinay Ronald, madantad si tolum yung Pinay dino, kolulu dot iso mantad dioti mad novusong. Uran merito novusong, ba ikaw not katalas kumadi sidita ko sa kobyay. Konsapatan Elder Robit kumasan dito ko sidtulukan dito. Elan dito ko dot
sumuhut da kitab, emot toko sisa da kitab ketimpunan, Sizam boros ka padang balok sampai boros kumaduana padang turu. Iti tuturan diti. Dat sera nakatalibit dusubon na asavokon na gamaon di alanwa diti namutanong. Emat toko sid kitab diti iti tanom diti ba nako o subul na iti natanggol. Na sidsalom di ada gumama dito antaw nga mangusaha dito naman daw dito. Barat insan na minangozya-zya daw. Dit kondiri daw. Sampai dat ini magimatanggol dito yung pagaon nga enum, avantang kenuman. Na madno kali ginabo di ada mangozya-zya dat. Mantan sinad baik da tanggol dito na nakagamayalan dat it inuman di kavuk. Nadelan to kong abo kiti andang ko kolisang manta dikatagan. Tapi netensanan hiza dan abo kuyado nuwa dino. Isay tanak dawit na right yado eldarobit diri dan nakemot iham. Nakemot da tasa penulung dino ama dao. Nga kadaong tinmagay diado gam ini duan mantan sinat basardagom tuturan sin buitan pinay. Na primanan di betul pinadat. Amo patut da pasimozo ni moldaheng dia ti dinaw. Na gamin nang ano yo tidak banat tatasazad nirampay sid kazab sinumun suriyoti potimog sid moldaheng daw tu banako barko horumatan dioti kadan sampai emot dat ina moldaheng dia ti dina asa penudung. Na nedaan ko di nuwa daya din ako jadi zon. Kina jadi zon din dat hisa din o. Baru mau busung di nuwa si dia loham di tena. Ini nat ambat pil pengaduatan ni na eldo. Yeah. Dat jumadi ka dat turipon. Kuma dia tidino ka. Na akon kabay karontob sine no. Gamit anak dadaham din kemot din no. Modu daw, muaki daw bo. Muaki. Oh. Ang it ama daw ya daham intob o kurang kehormatan to kon ketinimagan gam ini duan nga ang it muaki daw gam inirakirakan na ikutuk di nuah kumadeham dino nasangan no di muaki daw porog na sidhogot titi para duot emot dito ko kumeso ihizadit sinumuhut iada memihawa di keinginan dau nakaranggalatan ko do sayati yati madire nga asa punulungoy mamay ko pendabas yad ko inakajadi si Noah ihizadit minongozyo-ziyado di kondiri daw sinuhut di keinginan daw kondiri na ino tudukan daw hugot kumeso bala diti okon no kasumuhut di kinaringan nga idaw kondiri suhuton memang baru busung. Na kumudubo, emot dito ko, itit ang anak, misti varagama da mga harumat sin mulahin. Sampai sin saralam na kitab diti, emot dito ko sin kitab dat Episus, onom, boros kumudubo, boros kumutalu. Ya diti boros daw. Tuka di kitab, pangaharumat no ditama itidino. Kadino. Ina sid kadina penuhuan kadina penuhuan keso iki janji antad sid kinaringan dot boros kumutelo supaya osinang daun ko sid pemagunan ka na tempineten sanan kitab na kondira minang moros ang hormat ko di mulahing dina andang ko daun tadi kahortizo nuno pegaman dit kahormatan to ko simulag nina varo amukali sid tinagubangon dito ko ang hormat to ko nakadi kitab daun bang hormat to ko nakutuk o kajadi na eldarobit emot kudat itit hogot kumesa tudukan diti kumesa manal ang tumong kizad ko pinaringan varo kutuk dosa among hormat ka di mulahing no
Varo kutuk. Menghormat kini meleheng anaro tumul. Paguluan kebagusin kemazat. Terima kasih Umadi Elder Ronald abantang igamada upatalahas it bansa di kanan di Minagaw podit akidao Ya benar. na jadi bansa Noripon. Noripon ya. Ya. Bah, tampinay Robert. It diri po, ang nanaro umur dari ba. Iya. Na ang sidsalom do kitab do kinatimpunan diti banal ko o gumu o nasurat di o ngomong kupu dari ba. Nunok kapanangan nila itu pinsuratan. Nadasay po. Patalahaso po si Dahay om sidang o kobyay ko om kema. Terima kasih di Kemazan Elder Rubit. Nah, sumusuhut di pelajaran toko diti atau tudukan toko inono magkupu sid kitab do kinatimpunan. Nah, emot toko iti ataupun ya emot toko iti sid kitab kinatimpunan pasal loko. Nah, tapi na sa kasi ay inu na po diti pempasi sid pemagunan dat akon dinusuhan iti pemagunan. Okay. It hiza it dinusuhan iti pemagunan kiumul inu dat 600 taon. Oh. Selepas dat nakatali dinusuhan na pemagunan iti inu na po diti nga pempasi bagus iti pemagunan dat 300 sampai menepot taon. Harati inu na po diti pempasi sid pemagunan dit sebelum podat anak ko dinusuhan ni pemagunan sampai nataliban dinusuhan nga kakal pempasi besok. Sumuhut sid tudukan toko do biano diti inu na po diti nga waro turu na podat magkuku. Iti na paturu na podat magkuku diti nga pempasi hiza diri dat sokobay na puyati na nga yan kena kopi kosok-kosok. Nah, karoti sa sitito Pinay, nunu na po inakajadi dit sebelum pedinusugan ni pemagunan, selepas dit nakatali dinusugan ni pemagunan nga kon ko baik ko tuturan po di tengah mulai dia di sumat anak disin ang anak na yo ti kondiri anak kasasi nakemo. Dat nunu na po it nakajadi. Benar. Nah, mangamba to kudit soalan di Elder Robit nakokurembet itu perlu toko mengilong-ilong. Itit magkupu sid kitab do kinatimpunan. Nah, kumeso mengilong-ilong toko dot nunu no po it nakajadi it anta digulu sampai dot nariko tihija dari nusuhon nga nilaan nako surat sid kitab okon ko baik ketuturan nga baro tanto nakasaksi. Kumadu po nakuro to mangilang-ilang toko diti magkupu diti it nako surat sid kitab do katimpunan inono baro kono kinapiaputan. Dit ongo nakajadi di antar digulu sampai do biano. Harati sera do baro o kinapiaputan na tisam terjadi. Tina elan toko tepot banalit it kejadian itu. Kemudian Elda guna ataupun nakuro menghilang ilo toko iti magkupu kina suratan si kita bakina timpunan iti inono menghilang ilo toko kurang kina timpunan di dosa dat penima. Iriogi kelaan toko dat nunu ma ogusung di liniba di nontok inoko dosa di. Jadi itu namanya Elda dat guna ditit menghilang ilo toko var magkupun ako surat sid kitab do kinatimpunan elaan toko nudi nakajadi atari gulo sampai do biano omit kinatimpunan di dosa pusung sidriniba inontok di dosa. Terima kasih. Nah, terima kasih di yang diri igama di Elder Robert de Patalahas. Mad banal ko kiguna dot elan toko itongo mongkupu dot bansa antad si Adam sampai noko nakatali bilin suban pemagunan to irino ot manahak dot bukti nunu na po nakajadi dino nga mimang ko varo ot
inantadon daw. Mm. Itudukan do kinoringan inaranggal nung nakajadi. Boros kinoringan ong vinozo nung nakajadi. Nga ituntok di anta di adab Mm. sampai na nalusuban ni pamagunan nga sumuhod sin saralom do kitab iso noot boros di riniba. Mm. Iso no bansa, iso no boros. Nga nokuro merito korikot po timpo nakalapas dinusuban pamagunan o may madnokombay ginako na riniba do mad sumap do kinoringan. Madrinungoy do kinoringan boros do riniba. Inusaso do kinoringan boros do riniba. Nokuro meri naka tarangayo ko po. Okay. Kung sa patanelda. Mm. Na kogulo po, basahan ko si Ted. Kinotimpunan, hopodomiso, ayat keso, sampai kapat mo. Saan ko. It yumimpuun it ongolun sid pentong kop do pamagunan, iso no oboros, kopiso do pongoretan. Kodung noko pirimpanaw no yoti, ponong sid ko sidahon, noko rikot yoti sid iso o konopuan sid babir. Iri ogi, tiyo matap no mintoron sino. Manjadi, miniboboros no yoti dot magamat ko do bata, dadangon si dapuy, sampai ko do kadioti. Na, iyad no dino, kibata no yoti dot onubon do babaal, tar do pongilut. Boros yoti, toko no pengkakat toko kota, iso o baday dot asabat, sampai ko sungguh sid avan o timpa. Supaya koronu toko, amu ehas-ihas tumongkop sid putanaon. Nah, itit ayat binasak diti. So topot no bada, patalahas dito ko dot. It, kineng kakatan bit kota do Babel dino. Tanda do sumap di Tuhan. No kuro keso. Sid kejadian atau kinotimpunan, ayat ko si Zam, pasal ko si Zam, ayat ko podemiso. No ko pamarosla di Tuhan dot aso noretan not busubon. Topot pining kakat yoti di kota Babel tu amo kasih yoti madkalu yoti katong ko baro baguro miko subon. Nah, sangu na kubo. Minusangu yoti yadino. Tanda dot amo kasip di boros di kinoringan dot aso no lizud. Nah, tazon ko ong korikot kalukalong korikot bago lizud. Asalamat babagi mapugiduan to korikot said ko sungguh sedagat ka. Nah, kumadubo. Pinengkakat yoti di kota do Babel supaya koronu yoti. Okay? Gampo, yad ko ipangitungan ni Lucifer. Yun no kaya nitong ni Lucifer mula-mula. Itong ni Lucifer mula-mula, engin mindakod sid soribaw.avan kumira di banal ko kikuasa. Na inoit nitong pinengkakat yoti di Babel, itazon ko koronu yoti. Kumatoldo, it ko tada Babel niti, tanda dot amu sumuot ti hoturan ni Tuhan. No kuro, tusid book do kinotimpunan, pasal ko si Zam, ayat ko turo. Minumero si Tuhan, dot pagumono di kau irinanjat, supaya imong pupu di kau kezon sid pentong kop do putanaon ka di Tuhan. Nga, ipinengkakat yoti ditit, kota do Babel ditit, kadyoti tazon ko, amu ehas-ihas. Sedangkan iboros di Tuhan, penhuan di Tuhan, tongkopo di kau. Iti putanaon ka. Nah, manjadi inopogi, kok nungko retan do Babel ka, papabayang, popemot, dot, nununo po itko buatano antawa pengitungan, dit amo sumut di hoturan pemboros di Tuhan. Inono
Babel. Nah, Nah, rentom na sinapagulihan ko bago sidikaw. terima kasih Elder Norsa. Pengaduatan ko din na diri baru poot nuketi sembungan daw bo. Tu iso darat boros dioti nga iri no pinakay dioti dot ba na komyu umpugom ba mo gutikan at suma pinoringan. Na narikot nga sid tudukan na sumusuot iti tinumuhunit kinoringan mogkodimot di valay di retan dot babil diti. Jadi nununo ka nakajadi diri songira dan potuhunit kinoringan mimot di babil di ginawa dori di batontok diri ba kinamanto ko ito pinay Elder Jaibi dot manahap dot panarangan. Konsapatan. Kagulo po, basahon ko lanjutan ni nabasa di Elder Norsa din kinotimpunan, pasal ko kodomiso, ayat kumulimo sampai keturu. Kada silad ayat, iriyogi, minindahuno ituhan, domungimot ikota, ibalay dot asawat, iginama dari niba. Minamoros na yosido dot, yoti diti, iseso bansa iseso boros. Iti diti timpuno nogi penghitungan yoti. Amu sangkuray no mga gaman na yoti dot bono po ikenginan daw. Mindaho toko usasaho toko iboros yoti supaya amu ko pihaharati yoti ka. Jadi no maboros lanjutan iboros si boros kinoringan sidod tinutimpunan pasal pedomisayat 5 sampai keturu. Nah, norongo to kone suri tadi no neri bahagi koit badai di tasawat di ginama dioti popot tuduk banal dot ay manal mako menagah dioti mga gamaon. Sampai kusunggu si dawanot gamaon. Tu ka gemi iso pengkakat di badai. Tu baru niat dia tidot it araat yad kanorongo dito ko sumapo kinoringan tu kinoringan manuhut tumanjag ya tiyogi engin dot ame atu manjag penggunaan sirino isono balay dot tad ko ako bayang gumun tulun gumun rini ba isono kuran kumaan din ang gamadiati. Nah itulun dino berusaha ya tidak minsawat manalamat kondiri mana tahu dot dumizud bago kali boros di Elder Norsa dinon i boros isi tidak singilan ito ko ikinoringan mindahu sit siba tu menindal diri ba iri gama dikinoringan mindahu dino papel dito ko dot ya dino bantu atau ikut bantuan daw. Sebagai suntuk, Yesus menindak hustin pengubunan dot minatai untuk menindal diri ini ya tahu di toko di mantan di kinasalan toko. Jadi ikinoringan menindahu popotuluk dot yosido dino banal komno supo di binangun daw. Bisa di menagama yoti si balay di babil dino okon ko amu emot daw kag say mata emot sid surga nga sa say mata emot yati mga gama nga tinomod no mindaho no ko to minindaho o popemot kinoringan dot o peduli yal rasa peduli kada malrazut o peduli yal do di itulun papaharati di toko dot ikinoringan humagut di gagamaon dari niba mugihim kurang gama menambangan. Amo nakatalunong sasahon daw ataupun amo posunuan daw. Nuno no po cara daw. Tinamad do kinoringan do sasawi boros. Dito ngulun hiza dim na gama di babil supaya amo posunui gamaon yati tuiri diri mongofit ikaraton lebih patogumo kadit. Pelajaran itu ko. It kesumbungon, kasabaton ginahwo, mongofit yati dot
lobi gumo karaton. Nakajadi hudut pokah tu nakajadi baik ko minangikum dia ti. Nemar tatul ayo asawat manawalay ginawa dia ti hey ka. Impun na daranga baik kumikum tu anak kajadi nokoro ako peharati minda mo dun sulit so ipasirit tahak. Minda mo dot vaigit sirit sabat kon ko vaigit itahak nga tanid no barang na titahak mungkin iri tongo kazu itahak na kuran ko sunuan na bayani kumikumiyoti jadi mulong pun ya diri nakajadi isurita diri iri makarato noy ay kakali madidi nagamaon sampai tin generasi toko baik ko miatani do gimis nga kakali gamaon ni taraat o siti pelajaran dito ko iti sukup no dara o pengajaran dito ko do amo posuruton ni keinginan kondiri umarap to ko banal ligama di kinaringan manunda dara iti no anu dito ko siti pelajaran ukuran kinaringan kondiri mindaho do manahak do ralan di kangam o sera do mengining to ko dit boros daw pagulian ko sit muagasan. Terima kasih Elder Jaibi atas lahasi gamadaw do patarang kumaditoko nunui nakajadi songira do tinumuhun ni kinoringan o minong usaso di boros doriniba. Asa mako jodizan dati mo kitahak do dun sulong abay kitahak. Na vaigo tindo mo on ngo bataw gati surung. Orinat amo kinajadizan dit no keri it Babil tu amuno kopio harati ito ng bansa. No sasaw do kinoringan. Na sinsalom do tulukan dit sumusuhot diti. Basaon to ko gago sinsalom do kinotimpunan pasal 11 kapada miso isid boros do sizam kasitia. Ikota di dino pinungaranan do Babil. Tu sinono it kinoburugahan atau inusaso do kinoringan Tuhan iboros do riniba om sinono it nehasihas do Tuhan itongo riniba supaya tumongkop di putanaon dan putanaon. Na nilan toko dot sera dot amuno kopiaharati yoti. Jadi mini mumuy na yoti dit ombe kopiharati na mini mumuy na antad siri na notiba sunodot miotong kizad yoti tubay migago to gama ondong ako piharati bagaimana. Jadi tinumongkop na yoti sin pomogunan. Na itino harati dahil di kinoringan diri iboros daudot. Ikaw dino tumongkop di putanaon ka. Muranjat o tumongkop ko nga inamu diri ni ba. Nah, sampai hogot diti nunu it pinalan do kinoringan kuma diri ni ba nakajadi. Tepot kono mako iso po boros dioti na jadi na dot ogumo bansa. Tempinay sa kobiay iti pisisingilan to kobiya na diti kay mo to ko dot igam mapago do kinoringan do manalamat diri ni ba dino subay ko kopi totong kizad yoti sabab ong yoti dino amo gidu antan sid valay do Babil dino harati ikarato yoti panal ko humalino banan varo kemungkinan dot it gama yoti no mongi rumaat dino yan ko it amo polino subano pembangunan jadi rino gama dot kinoringan manalamat diri ni ba supaya it riniba dikasih kinaringan na sumo diri. Elan to kodoyan din na sabab ang basahan to ko sin kinatimpunan sin pasal dot podomiso ayat dot ufono podom turun ko boros iti itino imong kupu ditera. Ditera ama di Ibrahim inahor omid Haran. Iharan kianak dokusay ilot ongaran. Iharan minatay sid Ur di kampong banal daw sid Babil dihiza di kakalpo mizaw it amadaw sid ayat daw podom si Zam
Ibrahim, minanan sapa di Sarai. Om Inahor, minanan sapa di Milka, it anak di Haran, dot, nanuka, ondu. Iharan, kianak, dokusay, Yisak, ongaran. Isaray, asot anak tu, nuketi, Tamadang. Manang. tamalang Yosido. Nga, ang imatan to ko suhuto ditit ayat itilan to ko dot itino it bansa di sinmo diri antad no city kinalandazo di mongkupu inano ibinazan di Tuhan Yesus ipinamamasi dito ko. Nah, jadi itino sabab dot banal ko kiguna itit boros lo kinaringan tu mongko piri ba supaya yo ti amu kajadi dot iso bangsa dot rumaat yan ko it sebelum po no dusuban ti pembangunan. Na tong pinay rumikot to kono si Kovion diti pisisingilan dot sekolah sabat dot biano nga untuk dot Kovion iti pinamon to kowi Elda Ronald dot monimbagos nunu banal dot onsi dot nyuma dot oviton to ko pato naman to ko si Salom dot ko posizon to ko. Konsapatan da Robert. Umare tango pinesoko biay baro pipiro tudukan sin saralam dot kitab om sin sekolah sabat dot avazan ito ko dit adaw biyan iti. Kumeso banal emot toko inua sinumuhut tiara dit mengoziozi dit guvas dao sampai nabuk nakotong kizad dit tudukan de kinaringan. Iadam om ihawa hiza di sinumuhut di keinginan daw kon diri nakotong kizad mantan sin kinaringan. Na iti balat sumuhut dot keinginan daw kon diri diti banal ko busung dot kotong kizad kenso du sin kinaringan. Na ino hogot kumeso. Om kavagu di tanganak di asok kahormatan sedang omerdahing nga pabusungi. Nah hondomon toko iti di perkara iti tumong kizad sid kinaringan sumuhut di kondiri om itanganak di hormat sedang omerdahing na ubusung. Inogi ilo balat temenon da kitab dila tongo no kotulis sila magkupu dila supaya itongo surita ditudukan de kinaringan di kajadi sidong pialatan na bansa kajadi dot iso tudukan manamanal di toko potolunong sid minsamok da kinaringan o tamodon da kinaringan sumusuhud kimuhun banal ikinaringan dot amu kuno podo subon ti pemagunan ka nga pog yung tumambay tulun nga iri madaw ti surut gam sampai minagamaya ti dat iso kutarba nako asabat pinamunguran da Babel tanda da sumap da kinaringan. Anong ko aray to Babel na inano pinanandaan dari ni bada sumap da kinaringan. Kon kabay karon to minsodo sumaap tantu da kinaringan. Inogi amuy engko di kinaringan dat oseanan dari ni ba. Gam apinosimozo. Tuang pinosimozo iri tumamba na manalikaratan sampai asa na dati tulun dam kasip po di kinaringan. Benar. Tu sinunod umpuk dia tinito ikenginan dia ti kadi kinaringan ranjat tongkop posin pemagunan. Ngayon dia ti amo miseso sino na umpug no po asa no kamit di kabantangan di kinaringan inakaraton sa kabiyay. Sampai kadi kinaringan kano imatay to koyo tiniti. Tuhun ni kinaringan nimatan ayoy kon makoma mo karaton di nito andang sumaap. Na sirin na kinososahan dit boros dino. Amo no kopi harati yati itu tani dot isu tani dot onubon. Na jad kinaboros di Elda Jai bidiri na malu yoti. Itong olun dit ko kira-kira nga
Varo bantuk di toko koronu toko di tiang itiat agama di toko ka. Kanaman ako na mario ti sino. Na kinaringan amu posimozo tumuhun sid pemagunan mangimot di kebuatan ulit toko sampai yan kinilan di toko ituhan Yesus kondiri. Ot jinumari dari niba ini neralan di keselamatan di toko. Nasid soko biayot iad ko sorita diti emot di toko kinaringan dat song kurpod lisang diri niba nga amo tong kisalan di kinaringan. Varo gama di kinaringan dat monozupo diati varo gama di kinaringan dat potolunung diati itu it keinginan di kinaringan timpu ni porogi ikasalamatan dari niba. Na elderobit ya ditinmaya kasanan dat kinaringan si dito ko dito song kuro pod tong kisad dito ko varo gama di kinaringan dat monozupo di kaposisyon dito ko to ikenginan di kinaringan ng asalamat to ko sa koyay. Naranto biya din ang pugulian kumari kumasan. Terima kasih kembali Elder Ronald. Natimbagos na pisisilan to ko di biyana diti. Irinot harapon to ko do katanom sinsalalom no ko posisyon to ko supaya ilan to ko nunuit abanal irino darat abanal o kusoon dito. Ya, benar. Na pindaman to ko Elder Robert dot mga vidita ko sinsalalom dot mintadwa dot penutupan. Minta doa toko. Konsopatan pahigakan signaran di kinaringan isun dudau moso-moso dahay di senginaru okoy minarajal iborosnu sit pelajaran sekolah sebab. Terima kasih Tuhan sebab sinoko nundadahay sampai nakarahati okoy di borosnu nokelda okoy. Dot sakirana po tumokizad okoy sitino gubangon no. Kano okoy dibusung atau hukum mentad sedikau. Nakajanji ko dot ipat-ipat irini ba. Ditapihot iginaw ko sumul sedikau. Inano kano di keselamatan no pentay. Terima kasih Tuhan di gamanu menazukudahay sampai no pong okoy marajal misisingil dari pelajaran sekolah sabat itu. Terima kasih. Soko biay iti itahak signaran di Tuhan Yesus di minananggung dahay. Amin. Amen. Terpinay sa kobiay kening korongo o kemot iti pihabaran mazasid Hope Media Saba. Yan no dino ipisisingilaan dot sikula sabat dang rungus biano o pisamong tokogago sid pelajaran do sumusuhot. Shalom kuma sa kobiay.